जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थिबे। चलतु आज रेलवे ग्रुप डी अप्लाई करवा। प्रथम रेलवे ऑफिशियल साइट ओपन करेंगे। देन आपण आगे यहीपरि किसी इंटरफेस खोल। देन ऊपर थिबा अप्लाई उपर क्लिक करेंगे। क्लिक पर आपन को यहीपरि दुईटा ऑप्शन देखा जिवो। जदि आगु आरआरबी रो कौन पोस्ट पे अप्लाई करना तेबे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। एथिरे गोटे नोट आसिला। एही नोट रे लिखा अछि जदि आगु अकाउंट क्रिएट करथिबे तेबे पुणी रजिस्टर करबा दरकार नै। से माने निजर यूजर नेम एंड पासवर्ड दे लॉगिन करि परिबे। चलंतु अकाउंट क्रिएट करबा सिखिबा। कंट्री ऑफ नेशनलिटी रे निजर नेशनलिटी देबे जेमिति कि इंडिया नेपाल। एथिरे मु नेशनलिटी इंडिया देबी। पर फुल नेम रे निजर फुल नेम टाइप करेंगे। रीटाइप फुल नेम रे पुणी थे आपन को फुल नेम टाइप करेंगे। जदि आपन नेम चेंज करथिबे तेबे येस करेंगे नहले नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ रे निजर डेट ऑफ बर्थ देबे। रीटाइप डेट ऑफ बर्थ रे पुणी थे डेट ऑफ बर्थ देबे। सिलेक्ट जेंडर रे निजर जेंडर टी सिलेक्ट करेंगे। रीसिलेक्ट जेंडर रे पुणी थे सेम जेंडर टी सिलेक्ट करेंगे। फादर्स नेम रे निजर फादर्स नेम देबे। रीटाइप फादर्स नेम रे पुणी थे बापा नाम टाइप करेंगे। मदर्स नेम रे निजर माँ को नाम देबे। रीटाइप मदर्स नेम रे निजर माँ को नाम पुणी थे टाइप करेंगे। ईमेल एड्रेस रे निजर मेल आईडी टी देबे। देन जेनरेट ईमेल ओटीपी रे क्लिक करेंगे। आपण को ईमेल को गोटे ओटीपी जीवो। सही ओटीपी को एठी टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर प्लेस रे निजर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। देन जेनरेट मोबाइल ओटीपी रे क्लिक करेंगे। आपण को मोबाइल को गोटे ओटीपी जीवो। सही नंबर टी को एठारे टाइप करेंगे। पर आधार कार्ड नंबर रे निजर आधार कार्ड नंबर टी देबे। देन जेनरेट आधार ओटीपी रे क्लिक करेंगे। जो मोबाइल नंबर टी आपण आधार कार्ड सह लिंक थिबो सेथिरे गोटे ओटीपी जीवो। सेही ओटीपी टी एठी देबे। देन वेरीफाई ऊपर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड रे थिबा बॉक्स ऊपर क्लिक करेंगे। पासवर्ड जगह रे गोटे पासवर्ड क्रिएट करिदेबे। कन्फर्म पासवर्ड जगह रे सेम पासवर्ड टी टाइप करेंगे। पासवर्ड टी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को नहीं होइथवा दरकार। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल बी सी @123। देन कैप्चर रे आई एम नॉट ए रोबोट ऊपर क्लिक करी प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट ऊपर क्लिक करेंगे। आपण अकाउंट वर्तमान क्रिएट हो गला। पुणी बैक करी अप्लाई थिबा इंटरफेस को जिबे। सेटारे अप्लाई ऊपर पुणी थे क्लिक करेंगे। देन ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऊपर क्लिक करेंगे। निजर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देबे। आई एम नॉट ए रोबोट ऊपर क्लिक करी कैप्चर टी एंटर करेंगे। देन लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जो पोस्ट पे अप्लाई चली एथिरे शो करिवो। जेहेतु आमे ग्रुप डी पे अप्लाई करबा तेबे फर्स्ट ऑप्शन टी हमर काम रे आसीबो। चलंतु अप्लाई करबा। सिलेक्ट आरआरबी रे निजे निजर आरआरबी जोन देबे। एईटा पर मॉडिफाई होई परिबनी सो टिके भाबी चिंती भलरे देबे। पर आई एम नॉट करेक्टली डिबाट रे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट रे क्लिक करी आगु को बढ़िबे। एथिरे क्रिएट अकाउंट बेले जो डिटेल्स प्रोवाइड करथिबे सबु शो करिवो। मैरिटल स्टेटस रे निजर मैरिटल स्टेटस देबे जेमिति कि मैरिड किबा अनमैरिड। रिलीजन रे निजर रिलीजन टी देबे। मदर टंग रे आपणकर मदर टंग टी देबे। आपण एग्जाम केउ लैंग्वेज रे दबाकु चाहउछन सेटा एठरे क्लिक करिवे। परमानेंट विजिबल मार्क आपणक देहरे जदि कटा चिन्ह पोड़ा चिन्ह एई टाइप रे किछि भी चिन्ह थिबो आपण एथिरे लिखि देबे। दीटा देइछि दीटा को आपन फिलअप करिया मैंडेटरी। कम्युनिटी रे निजर कास्ट टी एंटर करिवे। जदि आपण अनरिजर्वड रे जाउछन तबे अनरिजर्वड एंटर करिवे। आपण को आउ किछि एंटर करिया पड़िबोनी। जदि आपण आउ कोनोसी कैटेगरी रे जाउछन तबे ताको एंटर करिवे। जदि आपण एससी कैटेगरी रो तबे एससी कैटेगरी टे क्लिक करिवे। एईटा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज होइतिले ही रिजर्वेशन मिलि पारिबो। जदि आपण एससी कैटेगरी अप्लाई करछन्ती तेबे नेम ऑफ द कास्ट जगह आपण कास्ट नेम लिखिया पड़िबो। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपण सर्टिफिकेट नंबर टी दबाक पड़िबो। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी रे आपण जहाटो सर्टिफिकेट आनिथिले तांकर दबाक पड़िबो। जेमिति कि कलेक्टर डेप्यूटी कलेक्टर एही पड़ी आपण को दबाक पड़िबो। इश्यूइंग स्टेट रे आपण जे स्टेट रो अप्लाई करथिले सेटा दबाक पड़िबो। कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू रे आपण जे डेट रे सर्टिफिकेट क्रिएट करथिले सेही डेट टी मेंशन करिया पड़िबो। जदि आपण एग्जाम देवा ପାଇଁ फ्री रे रेल पास इच्छा करछन्ती तेबे येस करिवे नहले नो करिवे। सही पर जदि आपण एसटी कैटेगरी रहिते आपण कैटेगरी टी देबे और नेम ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ए सब डिटेल्स प्रोवाइड कर देबे। जदि आपण ओबीसी कैटेगरी रहिते ओबीसी रे क्लिक करिवे। जदि नॉन क्रीमी लेयर रे होइथिबे नॉन क्रीमी लेयर रे येस करिवे। जो माने नॉन क्रीमी लेयर रे येस करिवे डीबी बेले वैलिड सर्टिफिकेट से मानको दबाको पड़िबो।
ନିଜର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି PDF ଫର୍ମାଟରେ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଯାହାର ସାଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 500 KB ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଆଡ୍ରେସର ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଡ୍ରେସଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆରିକାର ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେମ୍ ଅଛି ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିଜର ଦେବେ। ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇ ଆଡ୍ରେସଟି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ମେଜର ଟାଉନ୍ ଥିବେ ସେ ଟାଉନଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଲେଫ୍ଟରେ ଥିବା ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କାମ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ୟେସ୍ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇନଥିବେ ତେବେ ନୋ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ PWD କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ହୋଇଥିବେ ତେବେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ EBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଲ୍ଡର ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ। EBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଲାମାନେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 50,000 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ BPL କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିଫଣ୍ଡ ଫି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଦେଖିକି ହିଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଯଦି ଏଇଟା ଭୁଲ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡଟି ମିଳିବନି। ରେଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଡାଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେବେ। 10th କିମ୍ବା ITI ଦେବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ପାଇଥିଲେ ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ଟି ଏଠାରେ ଦେବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଇୟର ମେନସନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ସେଟା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପାସିଂଟା ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରୋଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ମେନସନ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ। 10 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ 10 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ଦେନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଅପସନ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସବମିଟ୍ କରି ପୁଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ହେରିକା ଦେଇକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ରେ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇବ। ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର ଜାଗାରେ ନିଜର ଫଟୋ ଓ ସିଗ୍ନେଚରଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଏଠାରେ ଫଟୋର କିଛି ସାମ୍ପୁଲ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବେନି, ପଛପଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସତରଙ୍ଗୀର ରଖିବେନି, ଛାଇବାଲା କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବେନି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ସାମ୍ପୁଲ ଦେଖିକି ଭଲକିରି ଯେମିତି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ। ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ। ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଦେବେ। ପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନର ଉପରେ ଥିବା ବକ୍ସଟି ଛାଡ଼ିକିରି ତଳ ଦୁଇଟା ବକ୍ସକୁ ଟିକ୍ କରିବେ। ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ ଦେବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଜାଗାରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ସିଗ୍ନେଚରଟି ଏଠାରେ ଶୋ କରିବେ। ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆସରିଲା ପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଖାଯିବ, ଏଡ଼ିଟ୍ ଅର୍ ସବମିଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ନିଜର ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବିନି। ଆପଣ ନିଜର ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।